Mari kita buka Alkitab kita. Let's open our Bible. Injil Matius pasal 19. Gospel of Matthew, chapter 19, Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. verse 16 to 26. Timmy dan Karisa Melia boleh lebih rapat. Thank you. Saya baca hendak bergantian dengan Wira. Saya baca ayat 16 satu ayat, lalu Wira baca ayat yang sama dalam bahasa Inggris. We're going to take turn reading the verses, once in Indonesian and then another one in English. Matius 19 ayat 16. Matthew 19, verse 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." "Which ones?" the man inquired. Jesus replied, "Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony." 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. "Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." "All these I have kept," the young man said. "What do I still lack?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Then Jesus said to his disciples, "I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Berbahagialah kita yang masih mendengar firman Tuhan, mengerti dan melaksanakan dalam hidup kita. Blessed those who listen to the word of God, understand and apply it in our lives. Saudara, bila saudara atau saya diberi kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan, If you and I were given one chance to ask a question, satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus, only one question to Lord Jesus, hal apa yang hendak saudara tanyakan? what do you want to ask? Kalau anak umur 4-5 tahun mungkin mereka bertanya begini, A 4 or 5-year-old child might ask like this, apakah di surga ada good animals? "Are there any good animals in heaven?" Itu anak-anak kecil, ya sebab Small mereka children. senang pet, senang doggy and cat. Lalu catnya mati, dia tanya mamanya, di surga ada cat nggak? Yeah,
And maybe they like pets, or that pet dies, so they ask the Kalau mamanya parents. bilang nanti kalau Their pet ketemu Tuhan Yesus tanya. And then the mother asked Jesus one day, Kalau youth mau tanya apa? Timmy tanya apa Timmy? okay, youth, what are you going to ask? Kevin tanya apa Kevin? What are you going to ask Timmy or Kevin? Anak muda mungkin bertanya, Tuhan, siapa jodoh saya? And the youth might say, who will be my spouse? Kalau orang dewasa, How about adults? tanya apa? What are you going to ask? Apa Jun? If I die, will I go to heaven? Kalau mati masuk surga enggak gitu ya? Good question. Atau ada yang tanya, Tuhan minggu ini Mega Loto nomornya berapa? Or what is the number for Mega Lotto this week? Apa yang akan kita tanyakan? What are we going to ask? Yang hendak kita tanyakan kalau cuma satu pilihan itu mencerminkan apa yang paling kita minati. What we ask, that one question reflects what we desire. Pembacaan firman hari ini, Today's sermon, ada seorang yang mengajukan satu pertanyaan yang sangat baik sekali. is this man who has a very good question. Saya menyebutnya itu big question. I call this the big question. Dia bertanya apa? What did he ask? Dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal? He asked, what good thing must I do to get eternal life? Saudara, pernahkah Anda berminat dan berpikir, bagaimana ya supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Have you ever thought of or desired to have eternal life? Apa perlunya kita memikirkan pertanyaan ini? Why is it important for us to think about this question? Saudara, kita akan lebih mengerti kalau kita tahu siapa yang mengajukan pertanyaan ini. You'll understand better if you know who asked this question. Siapa yang menanyakan pertanyaan ini tadi? Who asked this question? Catatan kisah ini dicatat di dalam 3 Injil. This story was written in 3 Gospels, Matius, Markus, dan Lukas. Matthew, Mark, and Luke. 3 Injil itu disebut Injil sinoptik. These 3 were called the Synoptic Gospels. Injil yang melihat dari sudut perspektif yang sama, maksudnya sinoptik. They look at the same angle, that's why it's called synoptic. Nah, menurut catatan Matius, According to Matthew, orang yang bertanya ini masih muda. this person is a young man. Apa istimewanya pertanyaan si anak muda ini tentang apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? What's special with his question that he asks about what good thing he must do to gain eternal life? Saya menganggap bahwa anak muda ini seorang yang luar biasa. I assume this guy is exceptional, Di luar rata-rata. above average. Sebab biasanya orang yang bertanya mengenai hidup yang kekal itu biasanya orang-orang yang sudah tua. Because usually people who ask this question are older people. Yang sudah sakit-sakitan, Maybe they're dying. yang sudah ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Maybe they go to doctors and can Jadi never sudah be healed. menjelang ajalnya dia mulai berpikir habis mati ini kemana? So they're about to die and they ask, where will I go after this? Bagaimana supaya kalau aku boleh masuk surga? What can I do to go to heaven? Anak-anak muda banyak yang tidak berpikir seperti itu. Not many young men think about this. Karena mereka menganggap hidupnya masih panjang. Because they think their life is still long way. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kematian tidak bisa menjemput anak muda. Even though there's no guarantee that death will not come soon. Sudah banyak contoh anak-anak muda yang masih di bawah umur pun bisa meninggal dunia secara mendadak. There's a lot of examples where young people can die. Jadi orang yang bertanya ini istimewa karena dia masih muda. So this person is exceptional because he's still young. Dan menurut catatan Lukas, And according to Luke, ia adalah seorang pemimpin. he's one of the leaders. Pemimpin pada waktu itu adalah biasanya orang-orang yang duduk di dalam majelis agama. The leader usually sit in the Sanhedrin. Ya, Sanhedrin. Yang duduk di dalam Sanhedrin itu harus orang-orang yang berpendidikan. They must be well educated, Biasanya dari partai Farisi from the Pharisees atau orang Saduki, keturunan imam. or Sadducees, descendant of the priests. Jadi anak muda ini kita melihat dia adalah seorang yang berpendidikan. So we see this young man as a very well educated man. Dia masih muda He's still very young, dan berpendidikan. well educated. Dan dia sudah istilah sekarang itu berkelas. And he has a class. Ya, anak muda yang berkelas. He has a status. Bukan anak muda ecek-ecek. Not just any person out there. Ya, sudah berprestasi. He has a prestige. Dia merupakan satu
bintang yang sedang bersinar. It's a rising star, Ya, bukan anak muda sembarangan. not just any ordinary guy. Dan menurut catatan ketiga Injil, jadi Matius, Markus, dan Lukas, And according to the three Gospels, dia adalah seorang yang kaya raya. he's a very wealthy man. Masih muda, Young, berkelas, berpendidikan, classy, well-educated, kaya raya. wealthy, Kira-kira mungkin seperti pendiri Facebook. maybe like the founder of Facebook. Siapa dia tuh? Nah, ya masih muda tapi wah sudah multi-miliarder. Yeah, young, billionaire. Dan menurut catatan ketiga Injil juga, And according to the three Gospels, anak muda yang kaya dan seorang pemimpin ini, dia juga seorang yang sangat religious sekali, this young leader is also a very religious man. komplit. He's very complete. Mengapa kita perlu mengkaji identitas dia? Why do we need to analyze this identity? Karena saya menganggap dia adalah seorang cowok idaman. Because we think he's the ideal guy. Para orang tua, All the parents, kalau punya anak gadis, you have a girl, you have a daughter, lalu ada anak muda seperti ini That's yang mendekati anak gadis Anda, there's a young man like this approaching your daughter. mungkin Anda katakan, ini dia mantu idaman. Maybe you say, this is my ideal son-in-law. Ya kan? All right? Muda, ganteng, Young, handsome, mempunyai kedudukan yang baik di perusahaan, great status, great position, kaya, wealthy, dan juga rajin ke gereja. and also go to the church a lot. Jadi bukan anak-anak yang selebor, It's not just any careless person. ya, anak gaul yang gak karu-karuan, drugger dan seperti itu. No. Not likely to be someone who do drugs and things like that. Dan anak muda ini menanyakan big question tadi. And this young man asked this big question. Saudara lihat, dia ingin hidup sukses di dunia ini, You see, you want to be successful in this world, tapi juga dia tidak mau sembarangan sehingga nanti sengsara di neraka. but he doesn't to be careless so that he will suffer in heaven. Dia mau sukses di dunia dan dia mau sukses juga di akhirat. You want to be successful both on earth and in heaven. Kita perlu memikirkan anak atau orang seperti ini. We need to think about people like this. Sebab sungguh tidak elok atau tidak bagus kalau seorang anak muda dia getol soal rohani, dia rajin soal rohani, religious, Because it's not good if somebody is very religious tapi di sekolah males. but doesn't want to go to school. Kalau ditanya, apa pekerjaanmu? You ask him, what's your job? Pengacara. Lawyer? Really? Really? No, pengacara maksudnya pengangguran banyak acara. Oh, I cannot translate that, but it's Indonesian that says not really a lawyer, but you're basically no job. Iya, jadi nggak punya kerjaan, jadi banyak acara, nganggur. Yeah, so you have no job basically. Saya yakin nggak ada yang mau pungut mantu anak seperti itu. No one wants to take this person as a son-in-law. Karena itu saya sering bicara kepada anak-anak muda, So that's why I love to talk to a lot of youth. jangan cepat-cepat punya girlfriend, boyfriend. Don't get a boyfriend or girlfriend too quickly. Masih junior high atau high school sudah punya teman khusus. It's still a junior high and you already have a special friend. Pergi nonton saja masih minta uang dari mama. You want to go to movies, you still ask for money. Hah? Memang kamu sudah siap mau berkeluarga? You ready to build a family? Nanti anakmu itu mau kamu kasih makan apa? What are you gonna feed your children? Batu kerikil? Stones? Even mau kasih makan batu kerikil pun harus punya uang beli batu kerikil. Even you have to have money to buy the stone. Jadi kita perlu menjadi anak cowok idaman seperti anak muda ini. So I want to be like this ideal person. Jadi saudara perhatikan, kalau anak muda yang begitu komplit, sukses, merasa penting dan mendesak untuk bertanya kepada Tuhan, bagaimana memperoleh hidup yang kekal, bagaimana dengan kita? So if you think this successful person knows how important it is to ask this question, how about us? Di dalam Injil Markus, sikapnya datang kepada Tuhan itu dicatat dengan sangat rinci oleh Markus. Dia datang berlari-lari. It was written in Mark that he ran to go to Jesus. Ada sesuatu yang urgent dalam dirinya. There's something urgent in him. Dia tidak santai-santai. He doesn't just take leisure walk. Dia mengejar, dia mencari. He chased, he's looking Kalau for di depan Tuhan Jesus. Yesus dia berlutut. And
And he fell on his knees. in front Sangat of Jesus. serius. It's very serious. Dia bertanya, apakah yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yes, what must I do to inherit eternal life? Sebetulnya pertanyaan ini sudah salah sejak berangkat. This question was wrong from the beginning. Karena untuk mendapat hidup kekal, Because to get eternal life, firman Tuhan mengatakan itu bukan karena perbuatan baik kita. Word of God says it's not because of your good deeds. Perbuatan baik kita di depan mata Allah yang Maha Suci itu seperti kain yang kotor. Our good deeds in front of God the Father is like a dirty cloth. Karena Allah Maha Suci. Because God is so holy. Sedangkan kita sebersih-bersihnya kita. And no matter how clean we are, Kita sudah cemar karena dosa. we've been stained by sin. Kalau boleh kita ibaratkan, kita melihat ruangan ini. Maybe if you look at this room, Udara yang tidak kelihatan. this invisible air, Kita menghirup. we inhale it, Kita anggap ini bersih. we think it's clean. Dia cukup bersih memang. Maybe Tapi it's dia quite tidak clean, totally murni bersih. but it's not purely clean. Kalau ruangan ini digelapkan, If you darken this room, seperti kalau saudara masuk ke bioskop, you go to a movie theater maybe, ketika film akan diputar, lampu digelapkan, and they start the movie, lalu lampu proyektor itu menyorot ke layar di depan, and you see the projector light, dan di dalam kegelapan itu, di berkas lampu yang keluar, kita melihat di sana serbuk-serbuk debu yang bertebaran. you see in this rays of light, you see sparkles of dust. Begitulah kondisi saya dan saudara di hadapan Allah yang Maha Suci. That's your and my condition in Jadi front kalau of ada Holy orang Father. berpikir dengan perbuatan baik, apakah supaya aku dapat memperoleh hidup kekal? Pertanyaan itu sudah salah sejak awalnya. So if you ask, what good deed must I do to inherit eternal life? That question is wrong from the beginning. Tapi Tuhan Yesus adalah seorang guru dan pengajar serta pembimbing yang sangat baik sekali. But our Lord Jesus Christ is a very good teacher and mentor. Dia mau menolong setiap orang berangkat dari posisi orang itu. He wants everybody to start from their position. Maka Tuhan Yesus mengikuti anak muda ini. So Lord Jesus follows his logic. Dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Yes, what good deed must I do to gain eternal life? Anak muda ini ingin minta satu daftar dari Tuhan. The young man want a list from Jesus, Yang nanti dia bisa checkpoint. so he can check it. Dia mau dapat satu daftar yang membimbing dia, yang bisa secara gampang digunakan. He wants a list that can be easily used. Nah, itu adalah tipikal penanya umumnya di mana-mana, ingin yang dapat user easy dan friendly. So as typical questioner, Juga untuk urusan something masuk user-friendly. surga. Masuk surga bagaimana Tuhan? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? You want a simple list, what is 1 through 3, and so on. Enggak banyak, panjang-panjang dan lama-lama. You don't want a really long list. Kalau mau belajar kelas katekisasi, You want to study for catechism, tanya berapa lama? how long? 6 bulan. 6 months? Oh, lama sekali. Why is it too long? Apa nggak bisa 4 kali aja How sebulan? can we make it 4 times? Selesai. 1 month, Ya. done. Yang pertama apa 2, 3 lalu checkpoint semua sudah beres. To checkpoint, 1, 2, 3, 4, done. Terlalu sibuk untuk yang lain. I'm too busy for Dia everything bikin else. daftar dari Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? On a list from God, what must I do? Tuhan ikuti. God just follows it. Tuhan berkata, kalau kamu ingin memperoleh hidup, turutilah perintah Allah. Says, if you want to enter life, obey the commandments. Dia tanya, And perintah yang mana? Yes, which ones? Lalu Tuhan menyebutkan perintah dari loh batu yang kedua. Kita tahu 10 hukum, ada 2 loh batu. And God mentioned the laws from the second tablet. We know about the 2 stone tablet. Yang loh pertama adalah urusan vertikal. Number 1 is about vertical relationship. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Don't let there be any other God. Jangan membuat dan menyembah berhala. Don't worship a statue. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Do not proclaim Dan no God in vain. ingat serta kuduskan hari Sabat. And remember the Sabbath. Tapi Tuhan mulai dari loh batu yang kedua. But God starts from the second tablet. Jangan membunuh, Do not murder. jangan berzina, Do not commit adultery. jangan mencuri, Do not steal. jangan berdusta, Do not give false testimony. jangan menginginkan milik sesamamu, Don't covet your neighbor's possession. dan hormatilah ibu bapamu. Honor your father and mother. Tuhan sebut itu sebagai yang terakhir, padahal harusnya yang adalah urutan yang pertama, hormati ibu bapamu. God mentioned it last, although it should be the first.
Mengapa Tuhan hanya mengutip dari bagian yang kedua? How come God only covered the second part? Sebab bagian kedua ini lebih realistik, lebih gampang untuk dilihat dan diukur. Because the second part is more realistic. It's easier to measure. Dan sambil membimbing anak muda ini ke inti persoalan. While guarding this young man to the core of the problem. Lalu apa jawaban anak muda itu? What does this young person say? Sama seperti jawaban anak muda di seluruh dunia. Just like the answer from all young people in this world. Saya sudah tahu. I already know all of them. Saya sudah melakukannya. I have done all of them. Sejak saya masih anak-anak. Since when I was a baby. Apalagi yang masih kurang? What else do I lack? Saudara-saudara, kalau ada orang yang merasa sudah memenuhi hukum Allah, If somebody feels they have fulfilled all the commandments, itu berarti ada dua arti. it can mean two things. Pertama, dia tidak mengerti secara benar-benar apa maksud hukum Allah secara dalam. Number one, he doesn't understand deeply what the law of God means. Kalau firman Allah berkata, jangan membunuh, If God says, do not murder, itu bukan berarti cuma membunuh, menggorok orang, it doesn't just mean you physically hurt and make atau the person die, menembak orang. or you shoot that person. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau bahkan kita punya rasa nggak suka kepada seorang, God says that even if we have hatred towards somebody, suka sampai sebel, sampai benci, hatred, itu adalah akar dari suatu pembunuhan. that's the root of murder. Sebab orang membunuh mulai berangkat dari ketidaksukaan. Because somebody commits murder starting from hatred. Jadi sebelum tindakan bunuh itu dilaksanakan, sudah terjadi di dalam hati terlebih dahulu. So before the murder is committed, it happens first in your heart. Di dalam firman tertulis, jangan berzina. The word of God says, do not commit adultery. Anak muda ini tidak berselingkuh. This person doesn't commit adultery. Dia tidak tidur dengan istri orang lain. Doesn't sleep with somebody else's wife. Kehidupan seksualnya suci. His sexual life is Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang melihat seorang yang bukan istrinya, well, Jesus says, whoever lusts after another woman that's not ya, his wife, lalu ada nafsu di dalam hatinya, dia sudah berzina dengan orang itu dalam hatinya. and you already have lust in your heart, you already committed adultery Jadi in kalau your ada orang heart. mengatakan dia sudah melaksanakan semua hukum Allah, If somebody says, I already keep all the dia commandments, tidak mengerti betapa dalamnya hukum Allah itu. he doesn't understand how deep God's laws Dan are. dia kedua, dia tidak mengerti dirinya sendiri. And number two, he doesn't understand himself or herself. Tetapi Tuhan Yesus itu sungguh panjang sabar dan penuh kemurahan. The Lord Jesus is very patient. Ya, meladeni anak muda ini. Still takes care of this young man. Dan yang bagus, anak muda ini masih mau bertanya, minta petunjuk, apalagi yang kurang. Good thing this young person says, what else do I lack? Saudara, apa kita mau orang lain memberitahukan kekurangan kita? Do we want other people to tell us what we lack? Siuchen pernah posting satu artikel yang bagus di Mutiara Hikmah Susan posted this really good article tentang blind spot. about the blind spot. Semua sudah baca kan? Everybody read that? Oh, nggak baca. Siuchen kirim artikel yang sangat berkesan pada waktu itu saya baca. Can give this really impressive article. Dikatakan setiap orang tuh punya blind spot. Says everybody has a blind spot. Seperti kalau kita driving, kita mengemudi, When we're driving, di Indonesia kita nggak diajarin blind spot, oke? Indonesia we're not taught about blind spot. Ajar saja. Just keep going. Kita mau ke kanan langsung tanpa berikan signal juga belok saja. You want to turn right, you don't have to put signals. Pindah kiri Go ahead. langsung. Tapi di sini Same kita thing harus turn dikasih left. tahu harus lihat ke belakang. Here we're told to Tidak turn bahkan back. tidak mengandalkan kaca spion kamu. Don't rely on the mirror. Sebab kaca spion itu ada blind spotnya. Because there's a blind spot in that mirror. Tiba-tiba ada kendaraan sebelah sini tidak terliput oleh blind spot, kaca, oleh apa tadi saya bilang? So just be honest. Kaca spion. There's a blind spot which you cannot see on the mirror. Lalu About dalam the vehicle. artikel yang Siuchen kirim di Mutiara Hikmat itu, In this article that Sujan sent, di situ ditulis bahkan Muhammad Ali. even Muhammad Ali, Siapa itu Muhammad Ali? who's Muhammad Ali? Dia bukan anggota ISIS. He's not a member of ISIS. Dia orang sepetinju yang terkenal sekali. He's a very famous boxer. Bahkan petinju besar seperti Muhammad Ali Even a great boxer like Muhammad masih Ali membutuhkan seorang pelatih. still needs a coach. Dan pelatihnya itu seorang yang sudah tua sekali. This coach is a very fragile old person. Kalau dijotos sama Ali pun langsung pasti knock out. If Ali hit him, he must be Tapi knocked out. Ali sangat menghormati pelatihnya.
But Ali respected Sebab his apa? coach. Why? Sebab Muhammad Ali pun mempunyai blind spot. That even Muhammad Ali had blind spot. Ada hal-hal yang dia lihat tentang dirinya sendiri There are a lot of things he couldn't see about atau himself tentang lawannya. or about his enemy. Pelatih yang berpengalaman ini And this experienced memberitahukan coach dia hal-hal yang Ali tidak bisa lihat sendiri. told him things he cannot see himself. Dan dia bisa berhasil And he was successful karena dia menurut kepada pelatihnya. because he obeys his coach. Saudara, anak muda ini punya kebaikan yang sangat positif sekali. It's a positive Dia impact on bertanya, this person. apa lagi yang masih kurang? He asks, what else do I lack? Dan dia mau mendengar. And he wants to listen. Marilah kita punya jiwa besar seperti itu. Let's have the big heart like this. Siapapun kita, Whoever we are, saya dan saudara, you and I, kalau ada orang memberikan saran, if somebody give you feedback bahkan memberikan kritik, and critic, mari kita suka mendengar let us learn to dan listen meninjau. and introspect. Mungkin ada benarnya Maybe it's right, dan kita mau memperbaiki diri. and we'll improve ourselves. Tidak alergi terhadap saran atau usul orang lain. Not allergic towards feedback or criticism. Tuhan Yesus menanggapi anak muda tersebut. Jesus responded to this Di young dalam man. Injil Markus dikatakan Tuhan melihat dia dengan hati penuh belas kasihan. It says in Mark that Jesus answered with compassion. Waktu anak itu mengatakan semua itu sudah aku lakukan sejak kecil. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dia tunggu satu. Right. It says, "Teacher, all this I have kept since I was a boy." Jesus looked at him and loved him. Tuhan Yesus kasihan sekali. Aduh, kamu nggak ngerti. Jesus felt sorry for him. You don't understand. Kamu merasa kamu sudah begitu komplit. You think you're so complete. Lalu Tuhan memberitahukan, And then the Lord said, masih ada satu hal yang kamu masih kurang. "There's one thing you lack. Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, You want to be perfect. kamu harus melakukan yang berikut ini. You must do this one." Kamu katakan kamu sudah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan seterusnya. Tidak. You keep saying, "You do not murder, you do not commit adultery, do not steal, do not do this, do not do that, do not do that." Kamu sudah melakukan hukum itu secara negatif. You have followed the commandments in a negative Kamu approach. tidak melakukan ini, kamu tidak melakukan itu. I don't do this, I don't do that. Tapi hukum Allah dimaksudkan supaya kamu bertindak dengan aktif, dengan positif dan proaktif. But God's laws were meant to be obeyed actively, proactively, Bukan hanya tidak menyakiti sesamamu, not just not hurt your other human being, tapi lakukanlah sebuah kebaikan untuk dia. but do something kind to other human being. Dan di sini ada jantung persoalan dari si anak muda. This is the core of his problem. Lalu Tuhan mengatakan, And God said, lakukanlah ini. do this. Pergilah, Go, jual seluruh milikmu, sell your possessions, berikan kepada orang miskin, give to the poor, lalu kembalilah kepadaku come to me, dan ikutlah aku. and follow me. Saudara, ini adalah perintah yang sangat keras sekali. It's a harsh commandment. Dan perintah ini tidak ada dalam 10 hukum. And this is not one of the laws, one of the 10 commandments. Kalau perintah ini diwartakan, diberitakan, dikotbahkan di sebuah gereja, If this commandment was to be announced in the church, pada setiap anggota begitu datang sebelum dengar khotbah, pulang, to every member it says, go home, jual seluruh milikmu, sell all your possessions, sedekahkan kepada orang miskin. go give it to the poor, Lalu minggu depan kembali ke sini and then next week come dan back dengar khotbah saya. and listen to my sermon. Saya yakin nggak ada yang kembali minggu depan. I'm sure nobody comes back next week. Gereja apa nih suruh kita jual seluruh harta milik kita? What kind of church told us to sell our possession? Saudara-saudara, Brothers anak and muda sisters, itu mendengar the young jawaban man Tuhan. listen to God's response. Dikatakan dengan jelas dalam ketiga Injil, dia sangat sedih. It's said in all the three Gospels. Dia He's really tidak sad. sangka Tuhan menjawab seperti itu. He didn't think God would respond like this. Lalu dikatakan dia berbalik dan meninggalkan Tuhan. And then he turned away and he left God. Kita tidak tahu kemudian akhir dari anak muda ini. And then we know the ending. Kisah ini terjadi di minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. This happened the last week before Jesus was crucified. Apakah kemudian anak muda itu nanti menjadi pengikut Tuhan atau dia tidak, kita tidak tahu. We don't know whether this person becomes follower of Christ or not. Tapi di sini dicatat dia pergi dengan sedih dan murung mukanya. But here it's written that the young man went away sad. Saudara-saudaraku, Brother and sister. bagian berikut ini adalah bagian terpenting dari catatan firman tentang kisah anak muda ini. And
The next section is the most important part about this story. Riwayat atau jalan hidup serta kondisi kita kemungkinan besar tidak persis sama dengan anak muda ini. Our background and history in life might not match exactly. Tetapi pengajaran yang Tuhan hendak berikan buat kita persis seperti yang Tuhan hendak ajarkan kepada anak muda ini. But the same lesson applied to us and this young man. Mari kita melihat beberapa pelajaran yang sangat penting. Let's take a look at a few important lessons. Pertama, Number one, apakah Tuhan benar-benar bermaksud agar anak muda ini pergi dan menjual seluruh miliknya dan menyedekahkan kepada fakir miskin, dihabiskan semuanya? did God really mean for this person to go sell all the possessions and give everything to the poor? Lalu habis itu anak muda itu tinggal terus ikut Tuhan Yesus kemana-mana begitu? And then after that, this young man just keep following Jesus? Pasti tidak. No. Untuk kita, Tuhan pun tahu bahwa kita masih memerlukan uang. God also knows that we still need money. Kita perlu mengelola uang kita dengan baik. We need to manage our money properly. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita memerlukan uang. While we still live in this world, we still need money. Kita perlu uang pribadi untuk mencukupi kebutuhan dasar kita. We need money to fulfill our basic needs, Untuk mengelola rumah tangga, manage our household, untuk menabung bagi hari depan anak-anak kita. to save for the future of our children, Kita harus membayar asuransi kesehatan, pay for health insurance, dan sebagainya. and a lot of things. Apa maksud Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah dan jual seluruh milikmu? What does Jesus mean by go and sell all your possessions? Di dalam gaya bahasa, di sini disebutkan Tuhan Yesus menggunakan sebuah gaya bahasa hyperbole. This style is called the hyperbole style. Gaya bahasa yang membesar-besarkan It exaggerates untuk mempertajam sebuah penekanan pengajaran. to focus on one important lesson. Tuhan Yesus pernah berkata, Jesus once said, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, whoever doesn't hate his tidak father, membenci ibunya, doesn't hate his mother, tidak membenci saudaranya laki-laki, doesn't hate the brother saudaranya perempuan, or tidak sister, membenci anaknya, doesn't hate the bahkan tidak children, membenci nyawanya sendiri, doesn't hate his own soul, dia tidak dapat menjadi muridku. he or she cannot be my disciple. Loh, maksud Tuhan apa? What does Jesus mean by Dia this? sendiri mengajar bahwa benci itu sama dengan membunuh. He thought that hatred means Mengapa murder. sekarang dia katakan kalau kamu tidak membenci bapakmu, saudaramu, anakmu, istrimu dan sebagainya, kamu tidak bisa menjadi muridku? How come he now teach if you don't hate Apa your father, maksud Tuhan? mother, even yourself, you cannot follow me? What does he mean? Di dalam perjanjian lama, In the Old Testament, Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, di atas mezbah, disembelih menjadi korban. God told Abraham to sacrifice his one and only son Isaac to be sacrificed. Di dalam bagian lain kita tahu Allah sangat membenci orang-orang yang mempersembahkan bayi menjadi korban bakaran untuk menyenangkan berhala. But in the Old Testament, we know that God hates people who sacrifice their children to Mengapa their Allah idols. memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak? So why did God tell Abraham to sacrifice Isaac? Itu semua adalah suatu gaya yang Allah pakai untuk sebetulnya menekankan kepada kita pengertian yang mana kamu lebih prioritaskan, yang mana sungguh nomor satu di dalam hidupmu. It's the style that God used to ask us which one is our priority, which one is the focus of our life. Seperti mau mengikut Tuhan Yesus, It's like following Lord Jesus. kalau kamu tidak benci bapakmu, keluargamu, dan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menjadi muridku. If you don't hate your parents, your family, even yourself, you cannot be my disciple. Artinya kamu mau menjadi muridku, That means you want to be my disciple, kamu betul-betul harus menomorsatukan aku. you must put me as your number one. Anak muda ini bertanya, bagaimana aku mendapat hidup yang kekal? This young person asks, how can I gain eternal life? Kamu merasa sudah melaksanakan hukum? You think like you have kept all the Sebetulnya commandments, apa inti hukum itu? but what's the essence of the commandments? Di dalam perjanjian baru, orang bertanya kepada Tuhan, apa yang terbesar dari seluruh hukum di dalam perjanjian lama? In the New Testament, people ask Jesus, what is the greatest of all the Tuhan commandments? meringkas menjadi dua hukum besar. Lord Jesus summarized the two. Pertama, Number one, kasihilah Tuhan Allahmu love your God dengan segenap hatimu, with all your heart, dengan segenap pikiranmu, with all your mind, dengan segenap kekuatanmu. with all your strength. Dan yang kedua, And number two, kasihilah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. love your neighbor like yourself. Menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya.
Put God as number one above Tidak ada everything else. berhala lain. There's no other idol. Hanya Tuhan Just God. dan hanya Tuhan. And only God. Maka Tuhan Yesus menyodorkan kepada anak muda ini, oke, kamu mau sempurna, pulang, jual seluruh hartamu, sedekahkan kepada orang miskin, kembali dan ikut aku. So God offered this chance to the young man. Sebab Really? apa? Go, sell, Sebab and come follow Tuhan me. Yesus tahu Because God knows. anak muda ini penuh ambisi. This young man is ambitious. Ambisinya adalah mengejar kekayaan. His ambition is to pursue wealth. Dia punya sebuah konsep bahwa kalau aku kaya, There's a concept that if I'm rich, aku bukan cuma sukses, I'm not just successful, tapi aku juga bahagia. I'm also happy. Sebab uang itu adalah segala-galanya. Because money is everything. Uang adalah yang terpenting. Money is the most Uang important. itu berbicara. Money Uang talks. itu powerful. Money is Kalau aku powerful. punya uang, If I have money, aku bisa segala-galanya. I can do Aku everything. bisa beli segala sesuatu dengan Nah. uangku. I can buy anything with my Dan money. sesudah aku hidup di dunia yang bahagia seperti itu, And when I'm happy in this aku juga world, ingin sukses di akhirat nanti. I want to be Aku successful in mau hidup heaven. selama-lamanya bahagia di sana. I want to live Nah, eternally bagaimana happy. caranya? How can I do that? Tuhan bilang, that nonsense. God says that is nonsense. Kalau selama kamu punya konsep seperti itu, Once you have this kamu punya concept, masalah besar dalam hidupmu. you have big problem in your life. Uang bukan Money. segala-galanya. Money is not everything. Tuhan hendak menegaskan yang kedua, Number two, God want to stress bahwa out masuk ke dalam kerajaan Allah itu sukar luar biasa. that it's hard to enter the kingdom of heaven. Jangan pikir apa sih yang instan, yang gampang supaya aku bisa dapat hidup yang kekal. Don't think about instant, simple steps to go to heaven. Di dalam Injil Markus, In the Gospel of Mark, Tuhan berkata, sungguh alangkah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. so children, how hard it is to enter the kingdom of God. Sebelumnya. Oh, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Murid-murid kaget. All the disciples were Karena shocked. apa? Why? Di dalam zaman itu, Because at that time, kekayaan adalah tanda bahwa seorang diberkati Allah. wealth means somebody is blessed by God. Kalau orang jatuh miskin, When somebody becomes itu poor, tanda bahwa dia dihukum Allah. it's a sign that he's punished by God. Jadi kalau ada orang yang paling layak masuk surga, So if somebody deserves to go to heaven, gampang ukurannya adalah orang-orang yang diberkati Allah. some simple wealth, simple measure. Siapa? People who Ya are, orang-orang kaya. people who are wealthy. Kalau Tuhan Yesus berkata, oh paling susah orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. But Jesus says it is hard for rich people to go to heaven. Mereka kaget. They're shocked. Ketika mereka kaget, Tuhan Yesus menggarisbawahi di ayat yang berikutnya. And then Jesus highlight in the next verse, Tuhan katakan, Wira baca. Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, jangan kita berpikir begitu gampang masuk ke dalam kerajaan surga. Don't think it's easy to enter the kingdom of God. Lalu Tuhan Yesus memberitahukan satu hiperbol yang lain. And Jesus told another hypothetical. Lebih mudah seekor unta It's easier for a camel masuk melalui lubang jarum to go through the eye of a needle daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. than for a rich man to enter the kingdom of God. Apa maksudnya? What does God mean by this? Ada penafsir-penafsir yang menjelaskan seperti ini. Some interpreters said, Konon di Yerusalem itu dinding kota atau benteng kota punya 2 pintu gerbang. in Jerusalem, once upon a time, there are two gates. Satu pintu gerbang besar One huge gate yang dibuka waktu siang hari. that's open during daytime. Nanti ketika matahari terbenam, pintu yang besar itu ditutup. When sunset, this big gate is closed. Dan buat orang-orang yang datangnya terlambat, kemalaman masuk dalam kota, dibukakan pintu yang kecil sekali. And for those latecomers, they open a really small door. Yang mereka katakan disebut lubang jarum. This is the eye of the needle. Jadi kalau ada pedagang-pedagang yang terlambat datang, sudah maghrib, sudah tutup pintu besar, mereka harus masuk lewat pintu kecil. So late at night, there are merchants still want to come. They have to go through this very tiny door. Dan para pedagang itu membawa barang-barang dagangannya dengan unta. And they come with their camels. Dan unta itu begitu tinggi dan besar. The camels are big. Mau masuk pintu itu, When I enter through this door, untanya harus berlutut. the camel has to kneel down. Tapi ini banyak barang-barang, bagaimana? There's so many stuff behind. Barang-barang semua harus diturunkan dulu semua. You have to take down all the stuff. Oke.
lalu untanya didorong dari belakang pantat, and you push the camel from behind, ditarik dari depan. and you pull it from the front. Susah sekali, It's so hard, begitu sempit. so small. Sesudah susah payah baru bisa masuk. After all this hard work, and then the camel can go in. Para penafsir menjelaskan seperti itu. Artinya kalau masuk kerajaan surga seperti unta harus lepaskan semua yang embel-embel itu supaya kamu sendiri bisa masuk. So interpreter says, just like this camel, you have to take off all your other possessions so that Tetapi you yourself can banyak get out. ahli Alkitab Perjanjian Baru mengatakan sebetulnya bukan begitu penjelasannya. But a lot of the New Testament interpreter says, no, that's not the case. Karena di zaman Tuhan Yesus tidak ada pintu kecil yang disebut lubang jarum itu. Because at Jesus' time, there's no such thing as this small door anymore. Anyway, apapun saudara yang Tuhan Yesus maksudkan memang betul-betul suatu gaya bahasa hiperbol yang menunjukkan betapa mustahilnya seekor unta bisa lewat lubang jarum. Anyway, Jesus stressed out that it's impossible for a camel to go through this eye of the needle. Peribahasa itu dikenal di Timur Tengah This proverb is known in the Middle East. seperti unta atau gajah mau lewat lubang jarum. Tentu tidak mungkin. Like an elephant or a camel who wants to go through this eye of the needle. It's impossible. Jadi Tuhan mau menekankan tidak mungkin seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. So God wants to stress that it's impossible for a rich person to enter the kingdom of God. Jadi murid-murid semua kaget. So the disciples were Kalau shocked. begitu siapa yang bisa diselamatkan? They asked, if that's the case, who can be saved? Apakah orang kaya tidak bisa masuk surga? Can a rich person enter heaven? Dan hanya orang-orang miskin yang pasti masuk surga? Are only the poor that can enter heaven? Apakah itu yang Tuhan Yesus masukkan? Is that what Jesus meant? Bukan. No. Yang Tuhan hendak tekankan adalah What Jesus wants to stress out is this. hati-hati dengan orientasi hidup. Be careful with your orientation in life. Apakah kamu menganggap uang adalah segala-galanya? Do you think money is everything? Seperti anak muda yang kaya ini. Just like this rich Kalau kamu person? seperti itu, If you're like that, betapapun kamu kelihatannya begitu rohani, no matter how spiritual you look, kamu punya semangat beragama, you have this religious kamu berusaha effort, melakukan hukum Tuhan, you want to keep all the tapi commandments, sebetulnya yang terutama dalam hidup itu adalah uang, but your number one priority is money, kamu mustahil masuk ke dalam kerajaan it's surga. impossible for you to enter kingdom of heaven. Saudara perhatikan, Pay attention. anak muda tadi bertanya, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Person says, what do I need to do to gain eternal life? Tapi dalam bagian ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang hidup yang kekal. In this section, Jesus doesn't mention anything about eternal life. Tetapi Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum But Jesus says it's easier for a camel to go through the eye of the daripada needle seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. than for a rich man to enter the kingdom of God. Tuhan Yesus tidak mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum God didn't say it's easier for a camel to enter the eye of the needle daripada seorang kaya memperoleh hidup yang kekal. than for a rich man to gain eternal life. Saudara perhatikan, Tuhan tidak menyebut begitu. God didn't say that. Apa Tuhan salah omong? Did God mean Tidak. say? Dia dengan sengaja hendak menjelaskan, He deliberately want to say, kamu jangan cuma ingin mendapatkan benefit don't just want to get the benefit hidup yang kekal. of the eternal life. Mendapatkan hidup yang kekal itu To gain eternal life, bukan soal kaya atau miskin. it's not about being rich or poor. Ada orang-orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan sorga. The rich people who go to heaven. Abraham ada di sorga. Abraham is in heaven. Ketika Lazarus pengemis itu meninggal dunia, jadi bawa malaikat ke pangkuan Abraham di Firdaus, di tempat yang berbahagia. The poor Lazarus, he was raised, he was in heaven Right. with Abraham. Ada orang-orang kaya lain yang masuk dalam kerajaan surga. There are a lot of rich people who go to heaven. Dan banyak orang miskin juga yang masuk dalam neraka. And a lot of poor people who end up in Jadi hell. celaka sekali kalau orang sudah miskin di dunia, masih tidak minat kepada kerajaan surga, kalau nanti dia masuk neraka itu paling kesian sekali. So it's really sad if a poor person doesn't want to seek the kingdom of God and go to hell. Kalau orang kaya, dia nggak masuk surga, di dunia dia masih menikmati surga juga. Rich person Right. who doesn't go to heaven, well, at least Jadi he kalau kita enjoy bukan orang it. kaya, So we're not rich. lebih baik kita jangan bercita-cita menjadi kaya, tapi lebih penting kita mencari kerajaan surga. Let's not aspire to be rich, but aspire Mengapa to gain Tuhan tidak eternal life. sebut hidup yang kekal melainkan kerajaan surga? Why did God mention kingdom of heaven instead of eternal Sebab life? Why? hanya orang yang tunduk kepada pemerintahan Allah Only people who obey God yang boleh masuk ke dalam kerajaan. will enter His kingdom.
Dan itu berarti memang dapat hidup kekal. That means you get eternal life. Jadi jangan cuma pikir aku mau masuk surga, sana mau bahagia hidup selama-lamanya, cuma pikir benefitnya saja. Don't just think, I want to go to heaven, be joyful, but only think about the benefit. Kamu harus mengerti jalannya untuk itu. You must understand the path. Tuhan berkata masuk dari pintu yang sempit. That says, enter through the narrow door. Apa itu artinya? What does it mean? Tundukkanlah dirimu kepada pemerintahan Allah. Obey the Lord's lordship. Bukan kamu yang menjadi raja, It's not you who are the king, tapi Allah menjadi rajamu. but God is your king. Apa yang Dia perintahkan, Whatever He says, kamu suka lakukan. you obey. Kalau anak muda itu sungguh-sungguh merindukan hidup yang kekal, If this person really longs for eternal life, ketika Tuhan berkata, pergilah jual hartamu dan sedekahkan kepada orang miskin, God says, go sell your possession to give it to the Dia akan poor. berkata kepada Tuhan Yesus, He will tell Lord Jesus, Tuhan, Lord, itu tidak gampang, it's not easy, tapi saya mau belajar lakukan. but I want to learn to obey. Kuatkanlah saya Tuhan. Strengthen me Bagaimana saya melakukan ini? so that I can do it. Bagaimana saya dengan harta saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. So with my treasure, I can serve you. Tuhan hendak mengajak anak muda itu jujur terhadap dirinya. I also ask this person to be honest with himself. Apa yang nomor satu untukmu? What is number one? Apakah kamu sungguh-sungguh rindu surga? Do you really long for eternal life? Apakah kamu sungguh-sungguh menilai surga itu lebih berharga daripada seluruh harta kekayaanmu? Do you value heaven much more than all your earthly treasure? Inilah poin yang terpenting. This is number one important thing. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Everyone wants to go to heaven. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, semua mau. If you ask who wants to go to heaven, everyone Tapi wants to. di dalam kenyataannya, But in reality, apakah kita sungguh merindukan surga? do we really long for heaven? Pendeta Jim Simbala, Pastor Jim Simbala, pastor di Brooklyn Tabernacle di New York, pastor in the Brooklyn Tabernacle dia Church in New York, berkata, he kalau said, kita tidak bisa menikmati hadirat Allah di dalam kebaktian seperti ini, if we cannot enjoy God's presence in a sermon worship session like this, kalau kita tidak merindukan datang beribadah secara teratur setiap minggu, if we do not long to worship God every Sunday, tapi kita bilang kita kepingin masuk surga, but if we say we want to enter heaven, sebetulnya kita membohongi diri kita sendiri. we're actually deceiving ourselves. Kalau kita tidak betah dalam suasana ibadah, Because if we cannot stand this kita juga environment, tidak akan betah di sorga nanti. we cannot stand heaven. Sebab di sorga itu kita beribadah terus-menerus. Because in heaven we continuously worship God. Malaikat dan semua orang tebusan Tuhan tersungkur di hadapan anak domba Allah yang sudah mengangkut dosa isi dunia. All the angels and all the saints kneel down before God. Kalau kita tidak gemar memuji Tuhan, We do not long to worship God. bagaimana kita bisa tahan di sorga untuk selama-lamanya? How can we stand in heaven eternally? Kita harus mengukur tata nilai kita yang sebenar-benarnya. Ini maksud pemberitaan firman Tuhan hari ini. We must truly measure our values. That's what God means. Kemarin dulu hari Jumat, Wira telepon saya. Last Friday, we were called Pastor Henki. Wira bilang, Pak Henki, saya sakit, badan nggak enak sekali. Saya nggak bisa datang Bible study. Where I said, I'm sick, I cannot go to Bible study. Saya khawatir nanti menulari yang lain. I'm afraid I'll be contagious to other people. Saya tanya Wira, kamu masih bisa kerja, Wira? And I asked Vera, can you still work? Ya, masih kerja, kata Wira. Yes, I still work. Apa maksud pertanyaan saya? What does I mean by that? Saudara, saya tidak bilang Wira harus malam itu dengan Bible study. I don't mean that Sebab Vera has to dia go to punya Bible study. motivasi jangan menulari yang lain. Because he says, I don't want to be contagious. Tapi yang saya mau garis bawahi kepada Wira dan kepada kita masing-masing adalah, But I want to stress to Vera and all of us. saudara, brothers banyak and sisters, orang kalau ditanya kemana kamu kemarin, If we ask, where do you go yesterday? ke gereja maksudnya, gak datang, To church? I don't come. gak enak badan, I'm sick. tapi bisa kerja. Can you work? Untuk kerja tidak ada istilah tidak enak badan, For work, there's no such excuse. tapi untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk berbakti, banyak sekali alasan kita. But for praying, for worshiping, we have a lot of excuses. Kalau untuk pergi kerja, kita pasang alarm supaya nggak terlambat. Going to work, we put our alarm so that we're not late. Tapi untuk urusan rohani, seringkali kita lalai. But for spiritual things, a lot of time we're careless. Apa arti dari semuanya itu, saudara? What does it mean by all this? Siapakah dan apakah yang kita utamakan? Who do we put as priority? Lalu kita masih mau masuk surga? And we still want to go to heaven? Tuhan berkata, kalau bukan Allah menjadi nomor satu dalam hidupmu, That says, God is not your number one tapi priority. kamu punya berhala,
That means you have other Dan idols. kalau kamu punya berhala, And you have idols. kamu tidak mungkin masuk dalam kerajaan No sorga. way for you to enter heaven. Sebab bukan Allah yang menjadi rajamu. God, Lord is not your God. Tuhan semua mengatakan kepada anak muda itu dan kepada kita sekalian, God wants to tell this person and for all of us, hati-hati dengan uang. be careful with money. Uang itu adalah hamba yang baik, Money is a good slave, tetapi Tuhan yang jahat. but a bad master. Uang itu sedaktif dan adiktif. Money is seductive and addictive. Dia menggiurkan It's very dan membuat tempting kita ketagihan. and very addictive. Lalu uang pada tahap berikutnya menimbulkan rasa aman yang palsu pada orang yang mengidolakannya. And gives false sense of safety to Terasa kalau those sudah who punya idolize uang, money. wah semuanya They beres. feel like if you have money, everything's good. Akhirnya orang-orang yang punya konsep seperti itu menjadikan uang sebagai junjungannya yang dia sembah. Then money becomes the God. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat bertuhankan Allah dan bertuhankan Mammon sekaligus. God says you cannot worship both God and Mammon at the same time. Saudara, Brother and sister, khotbah hari ini saya berikan tema lampu merah untuk orang-orang kaya. this sermon is titled Red Light for Rich People. Tetapi siapakah itu yang kaya? But who is this rich Adakah people? orang kaya di antara kita? Are there rich people among us? Kita mungkin berkata, no, aku belum